Saludos, yo soy Omega y hoy vamos a jugar al Genshin Impact. En cuanto dé la luz, vamos a hacer la misión. I didn't know you. Esta, ¿no? Vale, hay que informar a Jin. Vale. Pues vamos a tepearnos, que paso están los TPs, ¿no? Psicote. ¿Qué brilla ahí? Ah, una luz. Isn't that Jean? Sí. Seems she's talking to someone. Es Let's let her mala. finish, then go say hi. Jin es mala. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm Terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional, yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Bueno, claro, Mondstadt? que el Andragón antes era un dios para ellos. I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange Está of mala, constructive claramente. opinions. No, I'll be sure to make the... Puta casa, venga. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. Perfecto. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. Nice. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? ¡Inazuma! Shneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Los Oh, Fatui son así them? como malos, They're ¿no? super famous! So famous. Wait, infamous is more the word. Infames RP. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. A ver, claro, si The no le Cryo queréis gods matar. Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. Ah, ahora lo entiendo. Se quieren cargar al dragón para quedarse ellos con el poder. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. El que le tengo que mostrar yo. We shouldn't discuss important matters out in the open. ¿Qué coño les tengo que mostrar yo a los caballeros de Favonius? Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Agresivos diplomáticos. Eso está Makes cierto. ¿Qué es sense esto given the que- tone of that woman just now. So rude. ¿Qué tú quieres? Pues hombre, ahora no. Yo me encargo, pero ya iré yo. Vale, vale, vale. Ya iré yo para allá. No voy a ponerme ahora con eso. Son misiones secundarias, solo usaré para cuando tenga que subir de nivel fuera de cámaras. Dale, ya estoy. Creo que me cae un rodeo absurdísimo. Pero no, aquí está. Yo, boy! It's a crystal embedded with some kind of Ah, power. vale, el cristal de dragón. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look.
I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. Hombre, la verdad es que I'll analizar take a algo look así de through un the vistazo library's está restricted difícil, ¿no? section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to Ouch. mention... Ouch! ¿Qué pasa? Gosh, that hurt. The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Ah, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? Que es de otro puto mundo. I do not know what Es to de otro make of mundo, it ya either. está, ¿no? Es de otro mundo Well este then, juego, creo. the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Andate, rey, estete. Yo te ayudo. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude Honorario. of the Acting Grand Así se Master. progresa en la vida. Honorary Knight of Favonius? Correcto. We ask for your continued assistance in finding some answers. No te preocupes, yo te ayudo, crack. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Ok. A ver, tenemos que ir para allá. Acaro con Paimon. A ver, Paimon, ¿qué coño te pasa en la cabeza? There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. Quiero So investigarlo you yo. do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. What? ¿En serio acaba de pasar delante de él? Ya es casualidad eso, ¿no? That green guy disappeared. Use elemental sight to track him. Visión elemental, ¿qué me estás contando? Realiza la visión elemental de las ganas. Atribuidas a Anemo. ¡Oh! ¡Sharingan! También te digo, porque las huellas se van cortando. ¿Que levita o qué el pavo este? His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? ¿Una puerta secreta? Ah, sí, hay por aquí huellas. Vale, pues no hay una puerta secreta en el muro. Muy decepcionado de eso. ¿Quién coño es este pavo? ¿Y por qué cojones estaba con un puto dragón en el bosque? Ahora dice, no, es que tengo una filia con los dragones. Y tú, hostia. Por aquí, en teoría, ¿no? Salta y le mete ahí un puñetazo en la boca para tirarle al suelo. Es un juglar. Tiene pinta de ser un juglar. Ahora la música va a cambiar, va a calmar al dragón o algo, ¿no? Por eso estaba con él o algo así, ¿no? En verdad es bueno. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his Joder, birth. podrían haberlo sustituido. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The
wind-born bard strummed his strings dolce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in the world stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war spread. Vale, básicamente está contando lo que Blood vimos of en el venom libro sent aquel. the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. O sea que el artefacto que tengo yo es la lágrima del dragón chungo. Wait, you guys are... Persona de verde, me encanta. Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's El that? dragón. Huh? Oh, right! Most Es que people seem Paimon, to eres call him tonta, tía. Stormterror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or Vamos a ver, estaban something? en el bosque solos. Claramente Oh, se conocen. so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Anda, ya te digo, ¿no? Venti Que no the sabes Bard. hablar en primera persona. Cállate. Soy Venti. el Three-time dragón. winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. Poquito subidito, ¿no? So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Stormterror! Storm? Hey, cut it with the Que no amnesia! se llama Alright, show Stormterror. it to him. Oh, isn't this? What? The crystal has been purified? When? ¿Qué coño? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? Si le acaba de contar la historia, ¿sabes? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Que las purifico yo. Estoy loquísimo, ¿no? Hala, me quedo, te jodes. No haberme la dado. You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Yo, será rapero. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. A ver, en verdad este dragón se ha vuelto malo porque la gente dejaba de visitarle su puto templo. No sé, tío. Supéralo. Es un poco egocéntrico de mierda, ¿eh? Es decir, que hace 4000 años te cargaste un dragón malo. Pues muy bien, muchas gracias. Pero es que la gente de hace 4000 años está muertísima. Nadie se acuerda de lo que hiciste por esa gente porque ya está muerta. Tendrás que hacer otra cosa para ganarte a la gente nueva. No, es que no sé, tío, ¿qué eres? Aquí, como el dios cristiano. Ahí, buah, o me quieres o te mando un diluvio. No sé, tío, que tienes 4 años. ¿Qué hacemos? ¿Ayuda al dragón o no ayuda al dragón, tío? I really
really must thank you for purifying the teardrop vale, sí, crystal. no voy a hacer It has nada, helped tipo, me madre. greatly. But I've already come to devise my own. Muy bien, Venti, así me gusta, que seas Oh, independiente. and what plan would that Paimon, no be? seas cotilla, cállate la puta Seeing boca. this tear has brought to mind a friend so dear. Hijo amigo. Friend? One must be going Hey, where are you running off ¿Dónde to? coño vas? to the symbol of Mondstadt's hero. El símbolo de Bye-bye. la reina de Mondstadt. ¿Qué me estás contando? Huh. What do you make of ¿Que that? podíamos haberlo seguido? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Mira, esto sí que eres rara. Que mides medio metro y no sabes hablar, hija de No, puta. what? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. ¿Qué árbol? ¿Qué me estás contando de un árbol ahora? No sé de qué árbol me hablas, Paimon. Esperamos que vamos a seguir a este puto desgraciado, eso te lo por seguro. Este señor creo que le dejé cosas la última vez haciéndose. A ver, hazme esta, ¿ves? Sin recoger. Ahí está, ahí está. Vale. Este señor te hace cosas con el hierro y tal que recoges por ahí. Así que ves, como jugué fuera de cámaras para subir el nivel, pues le dejé haciendo mis cosillas. Ya te has cansado ahora, ¿no? Pues cambio. Ah, no, que el aguante es común. Primera noticia. ¿Puedo matar a la puta? ¡Oh! Pues sí se puede, sí. Muy bien, muy bien. Hay que ir para allá, ¿no? Pues para allá vamos. A ver qué coño le pasa al señor este. Me cansa. 200 y pico metros, tío. No te podría ir un poco más cerca, ¿no? Aldea Agua Clara. Mira, aquí hay metal de ese. Vamos a petarlo. Mira, vamos a ver cómo ataca Sacarosa. La metal de Sacarosa. ¿Me hace daño? Porque se está no tienen daño suficiente como para romper la piedra todavía. Dame ahí mis vainas. Señor. Ah, tonta, está muerto. ¿Qué hay ahí? ¿Aquel señor es bueno? ¿O es un monstruo? No hemos llegado. Hay caída de bola. Murri. Pájaro, 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 pájaro. Pollito, pollito, pollito. No le doy ni de coña, ¿no? Ni de coña. Bueno, se ha intentado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si estáis hablando de desgraciados, que de dos tobas os mato. Que mis personajes están súper OP ya. Mira, este nivel 4. Hostia. Bueno, me he hecho daño yo solo, pero porque soy retrasado. A la 2 menos. Esto creo que también es explotado. He atacado desde lejos para que no me diera, pero vale. Easy peasy. Ahora. Es que ya he leveleado fuera de cámaras, evidentemente. Evidentemente. Esto se puede matar también. No puede ser. Pero mira, ahí está nuestro buen amigo, el bardo. A ver qué coño tiene que ver el bardo con la historia de esta gente. Oh? What are you doing here? Pues seguirte, básicamente. Oh, I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago.
Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Hostia, duro eso, Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? No sé qué tendrá que ver. It's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite Pues les da curious. miedo. ¿Qué van a pensar si ha atacado la puta ciudad retrasado? That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my ¿Qué arrival. coño es eso? ¿Qué coño es eso? The wind... I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such Ojo de a la cold tormenta. place? Vale, es enemigo. De eso no hay duda. You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Hostia, hostia, me viene. Hijo de puta. Let it rain. Y yo con los de nivel 1. Me cago en mi puta calavera. ¿Pero esto es un boss o qué? Está rotísimo y solo está a nivel 15. Cerdo. Me está haciendo daño, me está haciendo daño. Me ha matado. Se cayó, se cayó, se cayó. Hostia. Hostia, que me mata. Vamos a usar al libro. Claro, pero es que este no ataca a distancia. Pero tengo la ulti, así que en cuanto baje está azúcar. Hostia. Ahí, ahí, ahora. Frostbite. Está muerto ya. Está muerto, como quien dice. Voy a intentar matarlo con uno de los novatos, los novicios. Por culo el novicio. Para que me diera. You're in for a little O sea, shock. la idea era You've been para a que naughty me diera boy. experiencia. Ahí está. La mata. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to no the se ha Four vuelto Winds, emo por nor eso. was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradación. ¿Qué degradación? Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him ¿Por qué for tiene sangre years. oscura en las venas en el amor de un zombie? ¿O qué? That's what has allowed him to be led astray by the del lies of the abismo, me Abyss estás Maid. They are contando, from tío. the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. ¿Por qué? Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their Pero weapons. si los gilichurros estos son unos Before matados. Se arriving acaba de here, reventar un I campamento. too was like Dvalin, cursed and left to waste. No, sí. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. O sea que cura. ¿El árbol este cura a la peña o qué? Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was... As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also ¿Me Pues infected está diciendo que myself. te envenenaste porque yo interrumpí tu conversación? Pues te jodes. Yes, it was you. Pues me da igual, no me siento culpable, te So to jodes. make up for it, you're coming with me to the cathedral. Bueno, porque The tú Mondstadt vienes Cathedral? To do what exactly? a comernos To una buena claim polla. a certain Cállate, holy Paimon, ¿a land qué to coño heaven. vamos a ir?
A recuperar del Heimer, la liga... Lo que yo decía, pues evidentemente que íbamos a ir a eso. Que está boba, ¿eh? Vale, vamos a... A seguir con esta boba. Easy peasy, está rotísima esta, ¿eh? A ver, espérate. ¿Podemos teletransportarnos? No, es que desde aquí va a ser más fácil. No voy a estar recorriendo todo el puto mapa, ¿sabes? Va. Esto es otra cosa. Anything the knights can do for you? Ey, yo paso a 20. No me vueltas. So this Holy Lyre de Hamel. One of the most treasured items in La Mondstadt. isla que Barbatos... It's the lyre that Barbatos used to Barbatos es el del viento, ¿no? Perhaps I can help Dvalin draw his gentle Poderes y tal. nature back out of this nightmare he's going. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. Vale. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, ¿Cómo vas a present, saber canciones or del future. futuro? Flipao. Que vale que te creas bueno, pero una cosa es creerte bueno y otra cosa es creerte un puto dios. No puedes saber qué pasa en el futuro. Si yo ahora cojo y te meto un navajazo en el cuello y te mato, no aprendes canciones en el futuro. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? Digamos que sí. So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Pues venga, pues vamos. Pues venga, para adelante. Esto es una puta iglesia, loco. Así que vamos a tener que pegarnos con algo. Let me handle this. Hello there, sister. Tienes una hermana monja. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Ah, no, vale, hermana, porque es... Vale, vale. Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. No te la va a With dejar. it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. Es como si vas al Vaticano y le dices, oiga, por favor, quiero que me den, yo qué sé, el cáliz de la última cena, que creo que no lo tienen, pero... No sé, como, ¿por qué te vamos a dar a ti algo? Es un puto bardo. What? ¿Qué te esperabas, gilipollas? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? Pero eso a la iglesia le suda todo el coño. That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. No sé, no conozco al señor Anemo, pero hostia. Que está envenenado en teoría, ¿no? Que no es malo porque quiera. Please, I beg of you. Claro, seguro que funciona, Venti. Claro I'm que sí. afraid not, little bard. Hostia, que tiene Strange. puñetazo en el Somehow I pecho. feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no La other va a robar. choice. Espero que la robe. Yo le ayudo. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbatos, has descended. ¿Está diciendo que este pavo es Anemo? ¿O Barbatos? Que, no sé. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? Si sale bien, es un puto genio. Si sale mal, es gilipollas. If there's nothing else, Es I'll be going gilipollas. back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! O sea, tú hacías eso en la época de la Inquisición y te quemaban vivo, ¿eh? Demasiado benevolente es esta gente. No, sí que yo soy tu puto dios. En fin. Venti, tío, es que eres tonto. Es que eres tonto. ¿Qué? ¿Robamos la puta liga o qué? She didn't, but I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre.
Fillo da puta, agora se entendo. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Vamos a robar la puta lira, ¿no? Ah, no, vamos a ver si me la da a mí. Bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. Amber no hizo una puta mierda. Amber me dio las alas y So ya what está. brings you here? Tasks from the acting Grand Master. Pero ¿por qué? O sea, que no, que vas a perder el trabajo que lo acabas de conseguir por un tonto de pelo verde. Si es que... Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came Es que es looking to eso, borrow tío. the Es que Holy más Lyre as sospechoso no well. puede ser. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. Vale, o sea que Barbatos es el dios y Anemo es el atributo, en plan el viento, ¿no? Es que claro, aquí le ponen nombres de mierda a los atributos, de viento, fuego y toda esta mierda y me pierdo. Barbatos es el dios de la ciudad, vale. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Ludi Harpast, ¿qué coño es eso? La de Signed Ascorpus. documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. Sí, tendré que preguntarle aquí a todo Cristo a ver si me deja tocar la puta lira. May I see the document from the Knights of Favonius? Paimon será, probablemente, es tonto. A signed document is required. Without it, there's not much I can Que do. robamos la lira, que da igual, la robamos, nadie se va a If dar you'll cuenta. excuse me, I Bueno, a really ver, am después de quite que todos busy as of pregunten late. por la puta lira, si luego desaparece la lira, pues seremos los sospechosos. Pero es que había que haber ido a robarla de una. El plan de Venti. Muy útil tu plan, Venti. Genial, increíble, ¿eh? Oh, it didn't work. Ojalá que no. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Es una Favonius puta is. mierda, ¿no ves que soy nuevo? ¿Que eres tonto? ¿Qué te pasa? You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Te meto una puñalada en el pecho. Me estás diciendo que no soy uno de los mejores caballeros. Acabo de salvar la puta ciudad y Does the nada story más not make for llegar, a ¿eh? fitting ballad? ¿No es acaso algo digno de ser cantado? Pues no. So what are you trying to say? That we're not good Efectivamente, enough? Paimon, que lo diga de ti todavía, pero de mí, es que le parto la cara. No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior ya, standing right arréglalo before ahora. its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be Vamos a possible. robarla, es lo que We're llevo diciendo simply desde el going to principio, have to hostia. steal it. Today we stand for free will. And come now, speak up. That's what free will is for. Pero es que yo sí quiero robar. No está la opción de vamos a hacerlo. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Que sí, que la robo, que Aside no from tengo singing, problema. I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to write the grave injustice of my arrest. A ver, yo creo que tampoco. How can it be a grave injustice if you got caught stealing Efectivamente, es que red-handed? sí que vas a robar la lira, crack. For you. You Qué pena, are the pues. superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Claro, pero es que cabrón, si acabo de llegar y les salvo y ahora les robo, pues me voy para abajo. Si no, me van a pillar, no te preocupes. Should you Si get el caught, problema no es you si me would pillan, easily no, be no, able to talk your way out of creo, it. pero... The guards here, it seems they're off duty throughout the night. Buah, perfecto. Tienes un puto artefacto sagrado y por la noche no hay If guardias. we manage to Perfecto. seize Esta this ciudad opportunity, es it should be 100% smooth segura, ¿eh? sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Que me pillen y ya está. Yes. Seems I did mention that. Your point being? Coño, porque si eres un puto dios, cógela tú. Pero vamos a ver que si es un dios no tendría problemas para Why coger la does your puta lira. decision hinge ¿Que upon es whether tonto or mi not I'm personaje a o qué? god? Sufre de retraso mental, es Fill eso. you in on her background story when we get the time. Huh? No, eso lo dice él, ¿sabes? O sea que vamos a robar la lira, ¿no? Hora. Hora actual, las 8 y pico. Vamos a esperar una horita.
Ya es de noche, ¿no? Ahora ya podemos efectuar el plan. Inférate de la catedral por la noche. ¿Dónde estamos? Por la noche, ¿no? ¿Qué es por aquí? Vale. ¿Qué es por aquí? ¡Ajaja! Es que se dejan hasta la puerta abierta. Si es que esto lo puede robar mi hermana que tiene 12 años, tío. Me deja ir volando para allá. Yo iba volando tranquilamente, ¿eh? Sin sigilo, pollas. Crack. Me deja saltar la madre que me parió. Un saltito ahí y ya está. Easy peasy, ¿no? Si es que al final, ¿para qué tanto sigilo? Si vas andando y ya está. Duro robo, la verdad. Who are you? Y ahora encima me comeré yo la bronca. ¿Qué te juegas? She disappeared. Freeze! What are you doing Me here? cago en la puta. Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. Corre, corre. Que nos han pillado, primo, corre. ¡Hijo de puta! Master Diluc, this is this week's accounts. Te como la pinga, Diluc. The disaster has greatly affected business. Te como la pinga. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, Es que es tonto. Es retrasado el puto Venti, tío. Apenas es cantoso. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Nos van a pillar por lo de esos gilipollas. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Te como la pinga. ¿Qué te cuentas? Not going upstairs yet? No eres el más amable You del both- barrio, pero te sigo comiendo. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque llevamos un rato largo de juego, así que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. A mí me está gustando. Me cago en el hijo de puta que ha robado la lira, eso sí. Nada, suscribiros para ver qué más mierda voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué hace leyendo a una señora que la está persiguiendo?